Moi, le téléphone, on a mon numéro. Ah ouais. Ça va? Et moi, il bimi. Putain. Attends, on va dire. Ça va, elle va bien, moi, il m'aide. Chaleur. Chaleur, mais il y a froid. Vous allez bien, hein? Ok. Pas de souci. Tout est là dans le mais quand on a pris vos commentaires, mais on a au kataté. Quand on a dans ça là, quand même. Vous avez fait ça, nous avons fait ça là, quand même. Au téléphone, on va dire bon point, ça va agir. Téléphone, ça va agir. Voilà. J'ai vraiment mis des sabines bien. Bon, Bonnie, on a pu mettre de la journée tenue pour le coup. On a un caboué. Ça va, hein? Vous avez un baquet, vous avez un gentil. Vous avez un baquet, on a un maman déçu. Pendant que vous savez, on a un maman déçu, on a un maman déçu dans le dako. Pour être bien, c'est là qui met mon classe. On vit mon voyage, un journal indien. Allez à Ramadou. Quoi bien? Ça va bien, on a préparé que Moussala. Dans la mouki bien en Roland Zambé. Bien pour la mouki bien en Roland Zambé. Merci Sonia Gigoz avec Gigoz, vous êtes dans cœur. Ça, je vais être major l'idée. Bah, paradis, bonjour, Nabino. Bah, fan n'a bonjour, maman n'a pas, on reçoit fan, tu vas dire, on a un bino, va bien. Toi bien. Santé, hein, santé, ça va. Voilà. N'a un message. N'a qu'à prendre un message. Bonjour, bah, papa, bah, maman. Donc, c'est mon message, ça va bien. Toi, lundi. Toi, lundi, mon message, ça va bien. Message, on est au concernant à maman Mili. Baby, maman Mili, bien, mon voyez, maman Mili, à Zanani. Dans un message, on te dit, on fout en live. On me dit, on beaucoup de soins, on m'en fout en live. Maman, par contre, on m'en fout, on m'a dit des impossibilités. Il y a la chance au poudre. Par contre, on a une solution. On a une solution, on m'en fout, on a apprécié. On a une solution. Je répète toujours, non, on a un message toujours de la part à poste que Covid, pendant les 14 tout ça là, c'est chaud un peu. Voilà. Mais ça va, mais c'est bizarre, ta France, Londres, et comme avant, un mois bizarre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Dans un message pour la maman Mili. Maman Mili. Oui, maman Mili, Alliance Gloire Hollande. Dans mon message, nous Gloire, ça peut bien soit ma foute, pas maman paradis. Hein, Gloire, ça le bien ma photo. Tant qu'on a des salles, on a des bébés. Pendant qu'on a 4 comptes, qui m'ont maman a souhaité parce que père, il y a toujours milité. Parce que moi, il y a un monde à choco pour la lela choco za gitoko. Awo mona nga sone na mona bata choko te mona pour la sans hydroquinone sope na yindi na inda gitoko pour possible bisarate iloko be bisa posote boza confiance ma photo bo pakolongo changer ba gamme pour de na bino toujours waza na besoin ma photo na ye atela maboko comme boye pakola ka poudre no poudre maboko comme soin bo somi ma photo na maboko ba mélanger déjà la poudre et ça bino bien pour toi on attend sans poudre. Mais moi, batache, mais on a fait batache. Oui, mais le gars, il a batache, mais si on a ça à la maison des retraites, sous batache, on a dit que bibon. Donc, ça part bien. Ma mère Mili, ça, attention. Gloire, Gloire, ma mère Mili. On met bien la presse, attaché de la presse. On met bien Gloire Hollande, on a la fille au Gloire Hollande, on a la Sili, le roi Abnini, on a Nike. Asala ba sourcil la wala Nike fena za longi ma be wana na bata medina so na mo no fele ma be le royauté Gloire Hollande en tout cas ça l'attention bande ko boso mona Gloire Hollande ninga bandu tumbolanga mari la mwaka wana batuna yo wana bata ya mari la mwaka yalo ba bonjour na bi Hollande viens dans les news. Viens dans les news des stars Roma Biala yebisa petit no ya koko wana Gloire Hollande estetete. On va voir la face. C'est tête, mais c'est tête. Akanga gueule. Tu l'as les news. Mais alors, il y a ça Gloire. Pour ceux qui viennent voir Gloire, il y a une page, les news. Mais Gloire, il y a banité. Ceux qui viennent voir Bimisi Gloire Hollande,
mais gloire ina ngamo na fula gloire langwa ngamo mama paradis ba image eza oko sa mokili ba image eza le na fula le na tu n'es pas président chétan OK ndo sala biso gi boy in orchestre keba gloire langi oyenzela lutu nzela fourchette nzela mbeli ko sakana ngate na kamari note na muninga na ote magana tindela ko bilambo la tape bilambo na ko ya ba image na lakisio iyo ekela mwa ndoki yo gloire langi ça attention bafanya gloire langi bopekisa gloire langi bafanya gloria bopekisa mame mili ngonga mupe wana bopekisa ye makambo azoluka okoka ngote za niveau na ete pesa pe la catégorie na ete gloria wana gloria keba makolo milelo kwa nzeta bambo okomisa onga soki mega de la presse longue jambe ya mabe ya pasi keba obota mama chombe mwana machombe gloire langi keba mutugi simbi fia mutugi simbi fimo da saliteta mutugi simbi sikoyo mutonde bataya ngona nzeteta la face gloire la obi face na ona kana ne lo lisi faire que dans ça sonne le naike lisi faire au sala keba gloire langi sala attention nanga ngam na futela gionzela tolo ngwagisaso boma mwana cha mwana kata saka pondu keba na kozonga solo photo mwana na yo omene mambozo luka bafanya gloire langi bo speaker ke mama mambozo luka ero na 2022 ma pa da sala mambo alate omoni so bazo kosa yo gloire langi kolukila bataba tu problème tero tona beso ba problème te 2022 to te kama mafuta nde gloire langi oso mafuta so na souci nzoto kubuka nzoto pusia lokwa bazelo batamakala kuna oye poto ozali na kata hiver mais poso zo suko matefia ya poso mabe oyo gloire langi fia kubuka yo keba gloire langi bafanya gloire langi tata gloire langi mama gloire langi gloire mwana makango azanga tata boto na gloire tata naona mama bina ndo zasema bala makango tika mama bina fanda tranquille ko sika sala bana na foyer na Belgique ngotika mama bina na ko bengi sote mama na ya mkola sali ndumba tuna poto ako bengi sa mwana roi yote ba okosa mama na mwana bolia gindoki balesa bino gindoki ba okosa gloire langi ya la 32 ans yo mama 46 ans yo keba mkona ngana musika gloire keba tantini gloire ngana kama hadi na wote saba je baba to saba je poto no yelingate keba ngana ngeni keba na ebiso gloire langi fia kubuka keba yalo benda gloire langi matoi yebisa ebo yalo bafanya gloire langi boyebisa gloire langi ma pa aja tumboliote poya tumbola nga muntu te ma bo bende litoi waza pembeni na bende litoi kotoyo komi bapesa ye chambre koto musubo bende litoi pona chambre onso eza chambre o eza ke ba couple ezala couple wana ife bendo litoi moko koto o bazana so bana mwana ba kaka na ndako moko bende yo munoko mususa bende yo zolo bo bende we bise gloria kwa ko le so ba problème ya te gloria oye poto nzela ko kata oki osali mosinzo ozi mobali ya batu bokati na e poto ngoni mobali na ozo be respecter ozo benga papa mobali na wana kolinga to mona mobali na tambola tina na Chine keba kolinga tambola na Japon kolinga te même ba japonais ba so amoni le ngambalo ba japonais ba so kambo keba gloire langi fais attention eza paradis so keba musuba koti ici c'est paradis keba gloire langi na peso message na bende o matoi bande kolanga bafanya gloria bobenga mutu na bino bobenda mutu na bino kwa zeli longo kwa silia bilamba oza salita za zeye longo kwa terrasse oneza na kalamu kuna kota victoire fimo ya bien te banda otindele ba dollar na kisasa ici fia bonga apakola karolate simba ete po karolate simba ba dunio so po zaka mabeza hydroquinone pe robeta eloko simba ete gloria soko parola TCB ya on te salo elongi bongo TCB a défrisa gloria tu fais vraiment attention je suis pas ton pote moi je suis pas ta pote ngala massa na otena kama binote na okla ora ma na ida ko na tindelo mo basket à Jérémy Scott na tindelo mo ba serviette à Adidas mutal bosola to Adidas na poto ya original c'est Mama Paradis gloria keba mutati ndelo string pour la le string c'est moi moni qui logique on ya na moi salite na ge moi je suis Gloire Langi marguerite de la presse sur le fionton de la presse mutu muné na presse longi mabe ya presse pour za bon nga Gloire Langi yo fo disone zarabwe oui nga Gloire Langi makolo milele ko la bambu mama sabaki ndumba to na poto abengi sanga itena enzela ko kata mutu munene kizengi na boma mwana na kisasa pona ya poto ubando pesa communication Gloria keba wala mutu ta okotela yo
Muto kote la zate pour kokango te sape mama niveau na muto ko ba tanga classe ya fufu na tanga makolo milai wana ya kindumba mama na otilo la ya poto tala bomoni ngate bomona ngate za tata na bengisa na poto ngate tala ngate bengisa na poto glo la net yo mama na zaka asali ko kombe de mbula na poto abengisa ta ko bon bengisa ote glo ya kiebo yonze la ko kata ba sopoli nzela tozo bazo sopola okeba muto vivana mbonga batu yo yo za fana ko tindolo mbonga ta $1000 za na fani yo kasi ba vio ba ndeko boka yaya boy na poto bongo ba yaya ngo boy na poto ya bazolo ndako te keba fio zola na sena ndaka batu apesi yo chambre keba nga franka taka ba filo wa bilote gloro la nga za na ba Karine Mokonzi la baronne aye ba la Chine bazoli ndako keba Karina yazo galérer libanda te yo gloro la parquet la soki taché de la presse longi ma be ya presse omoni Karine kela munanga mama paradis pe sala e Karine kela munanga ona lingala bu kela munyoso omoni la ya a galérer na mamanda akenda vanda passer ni mo babebana ali mbala moko akenda vanda pa mama ba unte keba ba fanya Clarine la Chine la kisa ba très fort bazola gloro bazola la baronne ndako vous comprenez avant de chérie yo kieba fio azanga ba fani ni ya mafio yeba ni te yo news soka choto yeba na te gloro lang yo YouTube wana fungolisi na kombo nanga yo YouTube wana gloro lang oh yo poto fungolisi YouTube la bagona zade na YouTube bandaka na yo ka fungola mato inona longo mate longo mabelo kwa mpakasa yo gloro ya 2022 ngo meganga YouTube wana fungolisi mbongo ya